କିଏ ବାମନ ଆଉ ନାଇଁ କେହି ନାଇଁ। ଫଟୋ ଆରେ ସେ ବସ୍ ବାଲା କ'ଣ କରୁଛି କହିଲା କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଛକ ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦଉ ହେଲା ସେ ସେ କ'ଣ ନେଇ ପୁରା ମାଡ଼ି ହେଇଛି ବେଡ଼ା ଭଲ ଆଡ଼କୁ। ତାପରେ ଆସିଲୁ କେମିତି? ମୁଁ ଏଇଟା ତମ ଯୋଉ ନାଇଁ କି ଏଇଠି ସେଲଟା ନାଇଁ କି ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖିଲି ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ରୁହ 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 କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁ ଅଟକେଇବା କିରେଇ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ନା ତୁ ଟିକେ ଜଗିଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତୋ ପାଇଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଣିବା ପାଇଁ। Mami, quiero otro. এটা কি সেটা ଜାଣିନି କ'ଣ ଭୁଜିଆ ନା କ'ଣ ଏମିତି গুজিয়া হয়েছে মিঠা কি মিঠা কেটে ବେସନ ଲଡୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଆଉ ନା ମୁଁ ବସିକି କାଟିବି ତମେ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନା। ଓହୋ ହଁ ଏବେ ବନ୍ଦ କର କ୍ଲିପ୍ଟା ବନ୍ଦ କର। ପିଜ୍ଜାରେ ବି ପଡ଼େ। ତାପରେ ମୁଁ କେବେ ବନେଇନି, ବନେଇଲେ ହବ। ମୁଁ ଦେଖିନି। ତୁ ବନେଇ ପାରିବୁ? ବନଉନୁ କାଲି। ହଁ ବନେଇବୁ ଯଦି କହ ମୋଜରେଲା ଚିଜ ବନେଇ। ସିମେଇଟା ପୁରା ଲାଗି ଯାଇଛି ଏଟାକୁ ନା, ମାନେ ଏମିତି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଛୁଆ ପାଇଁ ବି ରଖିବାର ଅଛି ନା, ତ ତାକୁ ମାନେ ଏଇଟା ରଖିକି ଏଇଟା ଆଉଥରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିଲାନି ତ ହାତରୁ ହାତରେ କାଢ଼ିକି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଏ। କହିଲୁ ପୁରା ଆଉ ମାଇଁ କରିବ ଭଣଜା କିଛି କରିବନି ନା, ମଜାରେ କହିଦେଲୁ ନାଇଁ। ସେଟା ମଜାକ, ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା। ବେଷ୍ଟ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ପୁରୁଣା କାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କରିବେ ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ କରିବେନି। ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଟା ବି ବଢ଼ିଆ ନା। ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ମସଲା ପଡ଼ିବ? କିଛି ଆ ଦେହରେ ଗୋଲକି ପକେଇବା।
गोलकी कहीं पकेबा गोलमरिचटा बढ़िया लगे हाँ भल तो लगे डाइजेशन भी बढ़िया लगे धला चाउमिन जो बाहर बिकुना से माने केवल गोलमरिच पकई दे ना से मैंने आउरी ये चिकन मसला मटन मसला भी पकाते आठटा बाजिला खाली शोब आर आसे आसे से कौन खाऊनु दौनु दे देखिलु तो पूरा प्रोसेस कौन कौन कहलु उपमा भी कही पार उपमा भी यही टाइप बना हो चूड़ा संतुला भी तो यही टाइप बना हो प्राय आदि खाली बादाम फादाम पकईदे हो गला केते प्रकार जी जोड़ा ना देला गोड़े देलुनी सेटा तो जलिला तो जलिला जल्ला हाँ कोरेडे कि मामा ऑफ करछ ना कौन चार्जिंग लाइट टा कि ताले फाटिला कौन फाटी आइकी Nirmala, how are you feeling? very tasty wonderful it's very tasty and wonderful केन लागिला भल लागला बहुत बढ़िया होइछे पूरी सिमे जो डिफरेंट गोटे डिश हम खाउते एड़ा तो आम प्राय टाइम रे करी खाऊ माँ झी दी जन वेट लॉस एटा वेट लॉस भी खाई पार इट इज हाइजेनिक एथरे सोया नहीं चाइना सॉल्ट नहीं किमा कोनोसी सॉस मध्ये नहीं आमर आज पनीपरिया सब कौन कौन नहीं आस पूरा हाँ आज कौन परिवा सस्ता थिला ना कौन सस्ता नहीं आ सकाळ केंती मते पैसा मागुतलो मो पार पैसा ना धनिया पत्र पके दिले खाला हाँ हाँ काश्मीर अच्छा आ उठी जा मुझे नहीं जी मुझे नहीं जी हाँ उठा 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 से नाइट रे बाहर कर नाइट रे बाहर कर हाँ बस कितने जाना तो दे साटा भल लगुच ना पसंद हो ना चल ये तो काम करनी तीनटा चेनटा पहले अच्छे से बड़ा नहीं जाओ अरे सी येटा रखिलुनी जिनसटा पानी भरलु पानी नेलु पानी नेलु पानी बोतल पानी बोतल लेछि अच्छा ये भी जो कहला हाँ सी जीव ता बाबा संगे आओ हम आसिले हला तुम केते टाइम पई के आसियो अच्छा हो तो आज एति रही वीडियो भल लगुले लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे।